بأفكاري وبأفعالي ما نتعدى على غيري. ابن آدم أنت عبد مثلي. Il ne faut jamais croire que la violence ordinaire quotidienne n'est pas grave. Cela commence toujours par des mots, et ce n'est pas grave les mots. Mais ensuite vient l'insulte, puis l'injure. Ensuite viennent les gifles, les coups, et au bout, le vide intérieur. العنف ضد النساء بكل بساطة هو عنف مبني على النوع الاجتماعي ولا على الجنس، يعني المرأة لما تعنف لأنها امرأة. La violence chez nous c'est presque devenu banal. تشوف هذا العنف وما تنددش به هو نوع من المشاركة. Les autorités doivent mettre en place d'abord des politiques publiques et puis des programmes d'éducation. المرأة تنضرب هذا هو المجتمع تاعنا. C'est pas grave. وإلا راجلك يضربك بالك يحبك يغير عليك. Vous connaissez ces genres de slogans qui évidemment sont très dangereux. جرائم القتل ضد المرأة ولا الفيمينيسيد أنا نقول باللي هما آخر فعل في الحلقة تاع العنف ضد المرأة. Les affaires ou les problèmes ou les violences faites dans la sphère privée ne restent pas dans la sphère privée, ne se règlent pas dans la sphère privée. العمل على القانون ما يكفيش، لازم نعملوا تاني على التوعية، على التحسيس. On ne doit pas se taire. Que l'on soit la victime, que l'on soit un témoin, un parent, un voisin, une voisine, ou même un passant dans la rue. On ne doit pas faire comme si on n'avait rien vu. هذوك الحصص اللي يزيدوا يروجوا للعنف ضد المرأة واللي يقلوا من شأنها ومن مكانتها هذو متانة أبانيغ، هذو ما لازم لهم عقوبات أيضا صارمة وما يكونش عندهم مكانة في الإعلام الجزائري. Le juge lui doit appliquer la loi. تبسيط العنف ضد النساء حاجة مغروسة جاية من العقلية، من الذهنيات، من القوانين تاني، من الإعلام. هذا التبسيط يجي خاطر ماكش الممارسات الاجتماعية تاعنا هي ممارسات غير متساوية، ممارسات تحوس تحط المرأة في مرتبة دونية وتحوس تحتم عليها تقبل كل شيء وتحوس تبرر كامل واش يدير الرجل فقط لأنه رجل. وهذا واش راهو يخلي العنف يتواصل يتضاعف ويزيد يولي أخطر. 80% des agresseurs sont des proches. Il faut rappeler que la violence est un délit. La violence est un crime condamné par la loi. Alors les 7000 ou 8000 cas de chiffres que l'on donne de violence à l'égard des femmes, ce sont des chiffres officiels donnés par les services de police. En fait, ce sont les plaintes qui sont enregistrées au niveau des commissariats et qui, en fin d'année, nous donnent ce chiffre. Ces chiffres font parler les femmes qui ont eu le courage d'aller au commissariat et de parler. Alors, pour nous, ils ne sont pas parlants parce qu'il y en a 4 ou 5 ou 10 fois plus de femmes qui sont victimes de violences mais qui n'auront pas déposé plainte. Souvent, elles sont dissuadées. Et on leur dit لا هذا راجلك هذا باباك هذا أخوك كيفاش وتدخلوا للحبس وهذه c'est-à-dire on les dissuade de déposer plainte معليش وهذه المجتمع تاعنا. التهوين أيضا يجي من عدم اتخاذ الإجراءات الصارمة باش نديروا أمثلة تاع الناس اللي تدير هذه الجرائم والعقوبات اللي تولي تخوف المجرمين. Que doivent faire les femmes donc victimes de violences? Elles se dirigeront vers le médecin légiste pour se faire établir un certificat médical qui va décrire les violences qu'elle aura subies et le médecin légiste va établir un taux d'incapacité et ce taux d'incapacité va permettre après au juge, une fois le dépôt de plainte assuré, de qualifier l'infraction. Mais vous savez que dans notre mentalité, dans notre société, المرأة تروح للدار الشرع, comme on dit entre guillemets, المحكمة, c'est comme si elle enfreignait des codes de conduite. C'est-à-dire ولات راجل
ولات راجل تروح للكوميساريات تروح لدار الشرع c'est très mal vu c'est très très mal vu mais il ne faut pas avoir peur de cela il ne faut pas avoir peur de cela il faut le faire. Je pense que la société, à un moment, il faut qu'elle se regarde dans la glace, qu'elle voit quels sont ses problèmes et qu'elle ait le courage de les affronter. Or, jusqu'à présent, on s'est toujours raconté de belles histoires de société modèles. On a eu l'indépendance, c'est vrai qu'on a eu l'indépendance, mais qu'est-ce qu'on en a fait ? Les gens qui sont morts pour l'indépendance, ils voulaient une société de justice. Or, on n'est pas dans une société de justice. والإجراءات مش غير في القوانين، الإجراءات تكون في جميع الميادين، حتى في الحملات التحسيسية، حتى في الإعلام، حتى في المدرسة، حتى يعني في التربية، وفي كل القطاعات لازم يكون فيه إجراءات ضد هذا العنف ضد المرأة. العمل على القانون ما يكفيش، لازم نعملوا تاني على التوعية، على التحسيس، التربية والتعليم والبرامج التعليمية لازم تكون تدمج المساواة وتدمج هذا التحسيس اللي رانا نتكلموا عليه. يجب تكوين كامل عمال الأسلاك المعنية بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، لازم تكون ملاجئ مهيئة وفيها المرافقة والدعم للنساء ضحايا العنف، لازم تكون ميزانية لتمكين هذا النساء، لازم العمل على الإعلام وتحسيس الإعلام، لأنه كامل اللي يخدموا في سلك الإعلام إذا ما راهمش محسين راح يكملوا هما بعد يروجوا للعنف المسلط على النساء، وهذا مش راح يساعدنا تماما. هذوك الحصص اللي يزيدوا يروجوا للعنف ضد المرأة واللي يقلوا من شأنها ومن مكانتها، هادو متانة أبانيغ. Et l'horreur de ce qui se passe dans les réseaux sociaux et tout ça, c'est toute cette résistance de la société qui refuse, parce qu'en fait, la citoyenneté, il faut qu'elle soit partagée. Si elle n'est pas partagée, c'est pas une citoyenneté. لازم تكون فيه مساواة حقيقية بين المواطنين النساء والرجال، لأنه عدم المساواة هو اللي يخلق اختلال في توازن القوى والتسلط اللي يجي أحيانا ضد المرأة ويؤدي إلى العنف ضدها. الجمعيات والناشطات والمجموعات النسوية داروا بزاف حوايج باش للقضاء على العنف ولمرافقة النساء، يا إما المرافقة هذيك التلقائية أو المرافقة عبر جمعيات مرافقة قانونية، مرافقة psychologique. Au niveau du réseau Wassila, on a un centre d'écoute. Nous avons une assistante sociale qui les accompagne. Souvent, elle les accompagne soit au tribunal, soit au niveau du commissariat. On les met en confiance, on les aide même financièrement parce que souvent elles n'ont même pas les moyens d'aller chez le médecin ou bien de se rendre au tribunal. العنف نحاربوه بالفن الملتزم على مستوى المسرح وعلى مستوى السينما وعلى مستوى أيضا الموسيقى والأغاني الملتزمة اللي تخلينا نحسوا هذه الحالة اللي يعيشوها النساء. أيضا حبيت نشير إلى مواقع التواصل الاجتماعي أيضا مع المؤثرين والمؤثرات اللي يلعبوا دور كبير لأن عندهم متابعين يقدروا يحسوهم ويقدروا أيضا ينشروا هذه الرسالة النبيلة اللي هي مكافحة العنف ضد النساء. وسائل التواصل الاجتماعي هي إعلام بديل راهو يوصل صوت المعنفات، يوصل صوت كامل اللي راهم يخدموا للقضاء على العنف هذا، وميم طون كامل النساء اللي ما يقدروش يوصلوا للمساحة العامة وما يقدروش يوصلوا للشرطة عندهم سهولة أكثر في الوصول لوسائل التواصل الاجتماعي. Alors, les femmes victimes de violences, je veux leur dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, il y a des lois, il y a des gens qui peuvent vous aider, il y a des personnes de bonne foi. Ne soyez pas toute seule, étudiez, travaillez. Quand vous serez économiquement libre, eh bien, vous serez libre même dans la vie de tous les jours. Demandez de l'aide, déposez plainte, mettez-touche. N'oubliez pas, la violence tue. وحطوا في بالكم باللي رانا بزاف جزائريات عشنا وعايشين هذا الواقع وراحين نبدلوه عاجلا ام اجلا راح نبدلوه. صوتي لا ماشي عورة وجسمي
بالحم كيما تقول انت باش تغذيه انت بيه الغريزة غض بصارك كيما على الحقرة والسرقة